जमशेदपुरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और सिर्फ 5 मिनट में करें, गुजारिश है ये। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, प्रोफेसर जफर साहब और दीगर मौजूद प्रोफेसर हजरात, सबसे पहले तो ये कि हम लोग इस मसले पर आज यहाँ जमा बातें, तदरीस में मसाइल बहुत हैं और ये तरीक़ा तदरीस बहुत से लोगों ने तो कहा कि नामुमकिन है और इसको हम बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, तदरीस में मसाइल बहुत हैं और ये तरीक़ा तदरीस बहुत से लोगों ने तो कहा कि नामुमकिन है और इसको हम बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, ऐसे हालात अब आए हैं हमारे साथ, हमारे सामने। आगे भी मुझे लगता है कि साल 2 साल भी ये मामला आगे बढ़ सकते हैं और इसी के पेश नज़र आपने देखा हो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई है। यूजीसी ने इसका हुक्मनामा जारी कर दिया है कि जो तदरीस है उसको 80-20% पर उन्होंने उसको तकसीम किया है, यानी 20% जो आपकी है उसको ऑनलाइन आपको पूरा करना है, 80% ऑफलाइन तदरीस होगी। तो इस बात के इशारे हैं, ये यूजीसी की तरफ से भी इशारे हैं कि आइंदा या आगे बहुत जल्द हो सकता है कि इस चीज को 20% को भी यूजीसी आगे बढ़ा दे। और हमें इसके सामने अगर हमने अपने हाथ बांध लिए या कमजोर हो गए हम लोग, तो मुझे लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रही बात के जो सहूलतें या जो परेशानियां आ रही हैं, सबसे बड़ी परेशानी तो इंटरनेट की होती है ना। देखिए, हमारे पास हम हर घर में तकरीबन एक मोटरसाइकिल एक कार होगी, क्या हम अच्छा इंटरनेट नहीं खरीद सकते? जरूरी है, अब बहुत जरूरी है कि जो जरूरी सामान हमारे घरों में आते हैं ना, उनमें से एक बहुत जरूरी सामान समझ लीजिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना। दूसरे, लैपटॉप या अच्छे मोबाइल हम सरकार की तरफ मुंह देखेंगे, सरकार की तरफ हमारी नजरें होंगी कि सरकार हमें किसी तरह से ये मुहैया करा दे। बिल्कुल नहीं। जिस तरह से और जरूरी सामान आप घरों में खरीदते हैं, आपके घर में बहुत अच्छा एक लैपटॉप और बहुत अच्छे मोबाइल आपके पास होने चाहिए। अगर हमने इस तरह से इन चीजों को नहीं लिया तो आगे हम नुकसान उठा सकते हैं। और देखिए, जहां तक बात है ना कि जो क्लासरूम तदरीस है, अक्सर लोगों की ज़बानी मैंने सुना कि इस पर हम वो बहुत अच्छी तदरीस नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत। ऑनलाइन टीचिंग को अगर आपने बेहतर तौर पर समझ लिया, बेहतर तौर पर आपने उसको किया, मैं पिछले 3-4 महीने में जो हमारे डिपार्टमेंट में क्लासेस हुई हैं, आप सबको हैरानी होगी और बहुत मुझे हैरानी भी और खुशी भी है कि हमारी क्लासेस के जो अटेंडेंस है ऑफलाइन में इतने अच्छे नहीं होते थे, और ऑनलाइन क्लासेस में 95% अटेंडेंस हमारा था। हमारे ज्यादातर बच्चे जो है वो घरों से जुड़े रहे। आप हैरान होंगे कि एक बच्चा, उसकी यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, उसने अपने घर के सामने पेड़ के ऊपर चढ़कर मतलब सारी चीजों को किया, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है इसमें कनेक्ट रहे, घर पे सहूलतें थी। अब आती है बात कि कोई चीज समझानी है, जैसे किसी चीज की आपको तशरीह करनी है। बहुत से लोगों ने कहा कि गजल कैसे समझाएंगे या अफसाने की तशरीह या दूसरी चीजें। मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं आप। आपके पास एक ऑप्शन होता है स्क्रीन शेयर का, आप पहले से कुछ चीजें तैयार रखिए। जो टीचिंग एड है हमारे, उर्दू वाले टीचिंग एड का इस्तेमाल करने की मतलब जरूरत महसूस नहीं करते। आप अगर टीचिंग एड को इस्तेमाल करके क्लास को बहुत ज्यादा अच्छी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। आप कोई अफसाना, मान लिया प्रेमचंद का अफसाना आप कफन पढ़ा रहे हैं, तो आप उस अफसाने की ऑडियो भी आप बच्चों को सुना सकते हैं। प्रेमचंद के ताल्लुक से कोई किसी बड़े स्कॉलर की कोई बात, कोई गुफ्तगू आप उनको ऑडियो में सुना सकते हैं। आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। आपके लैपटॉप पे जो चीजें हैं, आपके कंप्यूटर में जो चीजें हैं, आप उनको बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन टीचिंग है या ऑनलाइन क्लास में जिस तरह से आप लोग तैयारी करके जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन क्लासेस में कभी हमारे असातिज़ा ने तैयारी की होगी। हमारे यहाँ अब तक तो यही चला आ रहा था
کہ استاد جو ہے ایک علم کا دریا ہے اور وہ جب شروع ہوتا تھا تو گھنٹے 2 گھنٹے بول رہا ہے وہ. دیکھیے زمانہ بدل گیا. اب ٹیچنگ جو ہے یک طرفہ نہیں رہی. ٹیچنگ جو شیئرنگ آف نالج ہو گئی ہے. اگر ہم بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, بچوں کے مشورے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, بچوں کا فیڈ بیک اگر ہمارے ساتھ شامل ہے, تو ہم بہت اچھی ٹیچنگ کر پاتے ہیں. تو میں تو اس کی بہت حمایت کرتا ہوں کہ ہمیں آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن ٹیچنگ میں بھی ہمیں تجربہ حاصل کرنا چاہیے, اور ہم اردو والے کسی بھی اور زبان یا کسی بھی اور سبجیکٹ والوں سے کسی بھی طرح پیچھے نہ رہیں. ہم وہ تمام ٹیکنک, تمام ترکیبیں, تمام جس چیز سے ہم اپنی کلاس کو اچھا بنا سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کرنی چاہیے. اب آئیے دیکھیے یو جی سی, بہت ساری چیزیں تو آہستہ آہستہ لاگو ہو رہی ہیں نا. اب یہ اگر آن لائن کلاسز ہم پر آئی ہیں یا تھوپ دی گئی ہیں یا آج مجبوری کے تحت ہم اس کو کر رہے ہیں, تو یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ ختم ہو جائیں گی چیزیں. نہیں, یہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گی. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یو جی سی نے نیٹ کا ایگزام, یو جی سی کا پہلے جو ہے ایک پیراگراف رائٹنگ جس کو ہوا کرتی تھی. صحیح ہے, ٹیچر ہے, ٹیچر بننے جا رہے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہونا بھی چاہیے کہ آپ کسی چیز کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے. یو جی سی نے اس کو ختم کر دیا, ٹوٹل مطلب آبجیکٹو کر دیا. ہم میں سے کسی نے اعتراض اٹھایا کیا؟ بہت سارے امتحان جو ہمارے مقابلہ جاتی امتحان ہیں یا بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں مطلب ٹیسٹ ہوتے ہیں, زیادہ تر آبجیکٹو ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا بھائی آبجیکٹو ٹیسٹ سے ہم کسی بھی شخص کی صلاحیت کا بہت بہتر طور پہ اندازہ یا محاسبہ اس کا نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے نہیں کہا, چونکہ جس طرح سے نظام بدل رہا ہے, جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے, جس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں, ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں اس بات پہ بالکل ضد نہیں کرنی ہے کہ نہیں ہم کلاس روم ٹیچنگ کو ہی وہی ہمارے لیے اچھی ہے, ہم اسی میں زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, اور مجھے لگتا ہے ہم سب اردو والوں کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے. یہ زبان کے فروغ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی بھی شخص بیٹھے بیٹھے آپ کو گھر بیٹھے سن سکتا ہے. ابھی ہماری یونیورسٹی نے ایک کل بھی میٹنگ تھی, پرسوں ایک میٹنگ تھی, یہ طے کیا یونیورسٹی نے کہ ای کنٹینٹس بنائے جائیں. سبھی ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں کو, صدر شعبہ اردو یا جتنے بھی شعبے ہیں سب کے صدور کو ہدایت جاری کی گئی ہے 31 جولائی تک آپ ای کنٹینٹس بنائیں, اور 1 اگست سے آپ کو آن لائن کلاسز شروع کرنی ہے اس سیشن کی. تو ہر ڈپارٹمنٹ وائز اگر ہم لوگ اپنے اپنے ای کنٹینٹ بنانے شروع کر دیں گے, لیکچرز ہوں یا کسی بھی صورت میں دوسری چیزیں ہوں, آڈیو ویڈیو, اس طرح کی چیزیں بنا لیں گے تو ہمارے سامنے ایک ذخیرہ آہستہ آہستہ ہوگا. ہم تمام اردو والوں کو, جس طرح سے ہمارے شعبوں میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہیں یا یونیورسٹی میں بڑی لائبریری ہے, اسی طرح ہمیں آڈیو ویژول لائبریری اپنے یہاں ڈیولپ کرنی ہوگی. یہ وقت کا تقاضا ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, دیکھیے کیوں ہم اس سے گھبرا رہے ہیں, اس لیے نا کہ ہم کچھ بھی بات کہتے ہیں اس پر, وہ بات کیا ہوتی ہے, ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور ریکارڈ ہونے کے بعد وہ سب کے لیے عام ہے, کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے اور اس پر اعتراض بھی جتا سکتا ہے. یہ تو بہت ذمہ داری کا کام ہے نا کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کہیں جو آپ کی نہ ہو, اور آپ کی نہیں ہے تو اس کے انورٹڈ کاما میں کہیں, آپ اس شخص کا حوالہ دیں جس شخص کی بات ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح سے اگر ہم نے ٹیچنگ کی, کیونکہ اب کاپی رائٹ کا ہی مسئلہ ہے, اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی تو اس میں کاپی رائٹ کا آپ پر کیس ہو سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے احتیاط کے ساتھ ہم ایسے آڈیو ویڈیو لیکچرز بنائیں. پی پی ٹی جو پریزنٹیشن, ہمارے تو ابھی پی پی ٹی پریزنٹیشن ہی عام ہوا. ہم اردو والے تو ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا وقت آیا ہے, اللہ نے ایک اچھا وقت دیا ہے, زبان کے لیے بہت ایک اچھا وقت ہے کہ ہم زبان کو مزید آگے بڑھائیں, مزید مطلب انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جن چیزوں کی طرف اب تک ہماری توجہ نہیں تھی ان پر ہم اپنی بات کریں, اور اس اردو کو بھی آگے بڑھانے کی ترکیبیں اور چیزیں سوچیں اور سمجھیں. ٹیکنیک ہو سکتا ہے, ٹیکنیک میں کہیں نہ کہیں پرابلم آتی ہے, جیسے ابھی آ رہی تھی, اور کبھی ساؤنڈ کی دقت ہوتی ہے, کبھی ڈسپلے صحیح نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, اس میں بھی آہستہ آہستہ قابو پا لیں گے ہم, لیکن ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ نہیں ہمیں اسے کرنا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ نہیں یار ابھی تو ٹائم گزارنا, ہمیں وقت گزارنا ہے, کچھ دن کی بات ہے, پھر ہم واپس اسی
धर्रे पर आ जाएंगे, या वही जो क्लासरूम टीचिंग है हमारी, हम उसी पर लौट आएंगे। हो सकता है कि हम उस पर वापस हो जाएं, साल भर लगे, 2 साल लगे, लेकिन ये एक नया जो तरीक़ेकार हमें मिला है टीचिंग का, इसको भी बेहतर तौर पे करने की जरूरत है। और मुझे जैसा अब लग रहा है यूजीसी का जो प्लान है, वो यूजीसी अगर हालात मामूल पे आ भी गए तो भी आप देखेंगे आप कि ऑनलाइन जो टीचिंग है इसका परसेंटेज यूजीसी हमेशा रखेगी। जिस तरह से अभी यूजीसी ने ऐलान किया है 80-20%, तो हो सकता है 20% आगे तक भी मतलब काम करे और आगे तक भी रहे हमारे साथ। तो मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उर्दू बहुत ऐसी जबान है, ऐसी मजबूत जबान है कि जो हर तरह की हालात का मुकाबला कर सकती है, और हम सब इतने अहल हैं कि हम अच्छे लेक्चर्स तैयार कर सकते हैं, अच्छे ऑडियो विजुअल चीजें तैयार कर सकते हैं, और स्क्रीन शेयर करके हम बच्चों को ज्यादा अट्रैक्टिव वे में जो है अपने लेक्चर दे सकते हैं, और बच्चे घर बैठे आपकी बातें सुन सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमें क्लासरूम टीचिंग को, ये नहीं कि क्लासरूम टीचिंग की मैं बिल्कुल नफी कर रहा हूँ, नहीं, हालात चूंकि ऐसे आए हैं तो इन हालात में हम सबको जितने असातिज़ा हैं, देखिए वक्त आ गया कि हमें एक बार फिर से साबित करना होगा, एक बार, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ खाजा साहब, कि हमें ये साबित करना है, एक बार आपको फिर से साबित करना है कि आप समाज के लिए कल भी मुफीद थे और आज भी कारगर है। आज भी आपके पास वो तमाम हौसले हैं, तमाम जज्बे हैं, और वो तमाम टेक्नोलॉजी से आप वाकिफ हैं, और आप बच्चों को इस सूरत हाल में भी मतलब लीड कर सकते हैं, उनके लिए एक नमूना बन सकते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया असलम साहब। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता था कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 42% शहरी और 15% गांव के लोगों के पास ही इंटरनेट है, और 50,000 गांव आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां इंटरनेट सर्विसेज नहीं। अगर ये कहा जाए तो वहां के तलबा का क्या होगा? तो ये कि हर शख्स अगर खरीद सकता है लैपटॉप या मोबाइल, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए ऐसा ये है, पेशकदमी हम बाइक खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं हम। इम्तियाज साहब एक बात अर्ज करूं, हम शिकायत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इस पर हमें जी 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 हमें मसाइल को पॉइंट आउट करना है, उनके इम्कानात की तलाश करनी है, यही मकसद है। शिकायत से बिना वजह शिकायत से गुरेज करना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आप इंटरनेट की शिकायत अगर कर रहे हैं तो ये देखिए ना, 50,000 गाँव के आप जिक्र कर रहे हैं, तो 50,000 गाँव ऐसे भी होंगे जहाँ स्कूल नहीं है। तो आप एक तरफ न देखिए,